project sa development of Caraga Black Native Chicken nagsugod yun atong Hulyo 2019. Ang Black Native Chicken sa Caraga, endemic mangguni siya. Ang katuyuan gyud ani aron ma-preserve unya makakuha pag yun og purification. Ma-purify pa og tinuod ang mga itom nga manok dinhi sa Caraga og himuon na siya nga breed na gyud sa Caraga. Ang Printo Research and Experiment Station sa Research Division, Department of Agriculture, nahimo nato nga kapartner ang Caraga State University headed by Dr. Tomas Austral Jr. So, ang first nga gibuhat sa Printo Research and Experiment Station is nagkandak og trial and then nag-collect og mga patani gikan sa lailahi nga lugar sa Caraga region. And then gi-set up sila per pen, dayon ang ilahang mga offspring niagi sila og selection and culling. So sa selection gipili lang gyud tong katong mopasar sa pinaka goal nato, like katong itom ang ilahang skin o ang ilahang kanang shank. As of 2021 naatay na kabot nga 80% sa uniformity nila in terms of skin, black skin nila nga color, since maumanay ato ang kuan gyud sa patani. So for now, as of karon naa ta sa mga 90% nga uniformity in terms sa ilahang color sa ilahang skin. So hopefully ang amog yung tumong ang end product nit ani is commercialization. Natay ginatawag og multiplier farm. Kay kita sa CSU ug sa Department of Agriculture, kita ang nucleus farm. So nangita mi karon og mga multiplier farm pohon ug ang mga commercial farm pohon. Kay gusto na to i-commercialize kay tungod man sa iyang benepisyo. I appreciate the efforts exerted by the DA Caraga research team in implementing various agricultural researches that have contributed to the success of the farmers in the region, particularly in promoting innovation and productivity. May these success stories testimonials serve as a proof of the significant role of R4D in agricultural advancement. Research in agriculture offers significant benefits to the community. It contributes in increasing farm productivity and enhancing product quality of our farmers and fisher folks in the region. The Department of Agriculture Caraga, through the Research Division, is committed to strengthening the research for development through collaboration, coordination, and cooperation with the region's agri-fishery stakeholders. We will continue to be your partners in accomplishing the task of achieving our goal, masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya.